Hello guys, welcome to our another new vlog of day 3 of Kodai Canal. आज आमे गुना केव बुलते जिबा गुना केव ये गोना केव आज बुलिया को जीवा वेरी इंटरेस्टिंग। प्रथम जीवा आगुर देखते ये सब पाइन ट्री सब अच्छी यहाँ गोटे दुष्ट मांकड़ आमठू छड़े नहीं गला आमठू जिनस पत्र लोक छड़े नहीं गला बिस्कुट वाटर बॉटल एवं बर्तमान आम जाऊँ से भयंकर गुना केव को। गुना केव हूँ वर्ल्ड रो गोटे हाँ वर्ल्ड रो लार्जेस्ट डेंजरियस केव जोठी आज जाए 2016 मसीहा हिसाब से रेकर्ड अनुसार गोटे 2024 गोटे फिल्म होता मंजुमेल बॉयज कोची केरला कोची रो किछि पिला आसी मंजुमेल बॉयज हाँ से विषय आम पछरे कहवा 2016 मसीहा भितर आज रेकर्ड जो होती जे आज को प्राय 16 जन पिला से कैब भितर पड़ी जाइछंती। आज जाए कोई रिकवर हो पारना केवल गोटे पिला आम जो जाऊँ से बेस एक्सीलेंट सीन देखु केवल गोटे पिला बंचिकी आसला पुलिस अथॉरिटी की कहीं काढ़ी नथिले तार गोटे सांग जाइक आनीला। यहाँ आम समस्ते जाऊँ वेरी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग एवं वेरी कूल टॉक ऑफ द टाउन। आप जानती अरे यार मेरे मांकड़टा मो पछरे पड़ जाइतला मैंने मु कोड़ खेली दौड़ 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 डर मारछि मु चश्मा पे लगे मुंडरे ना मुझेटा लगेबी नने मांकड़ आसिक नहीं जीव मु कौन करी। तापर ये आम चली चली जाऊँ टिकेट काटिलु प्रत्येक टिकेट जनका 20 टंका लेखा नौकरी। हाँ आउ ये जो हाँ आम हिस्ट्री कह गले ये कैब को 1821 मसीह बीएस वार्ड हाँ 1821 1821 मसीह बीएस वार्ड जने ब्रिटिश ऑफिसर से ताको डिस्कवर करथिले 2016 मसीहा पर्यंत एवं सेटा गोटे एते प्राय 8 किलोमीटर पर्यंत गभीर गोटे अच्छी गुंफा। से गुंफा आम आगू आपन को देखू से गुंफारे से गोटे विराट बड़ गात टाइप रो एबे आम पहुँची गले से पाखापाखि देखो केते सुंदर गछ अच्छी विराट बड़ और गछर चेर सब बाहर को पड़े आछि। आम आहरी जीवा आगो को एटा हम फैमिली फोटो टाइम फॉर एंटरटेनमेंट आम ये गोटे देखिलु देखते गछटा केते बड़ बड़ माने या चेर रखुंजी चेर ये गोटे गछर केते बड़ बड़ चेर सब अच्छी। आपन कोडाई कैनाल आसिले जेतेबेले मयूर बैंक बुलिबे पिलार पॉइंट बुलिबे तापर गुना कैब ए गुना कैब रे एटे देखंतु ओम देखंतु के एटा होची सेही होल एरिया जहाँ को कहता है डेविल्स किचन माने या भीतर को जो माने पड़ी जाती आज जाए प्राय 16 जन पड़े डेड बॉडी रिकवर हो पारे एवं कौटी अच्छी मोबाइल पड़ी रिसेंटली हाँ मोबाइल पड़गले भी मिलवानी। हाँ आज जाए गवर्नमेंट रेकर्ड अनुसार प्राय 2016 मसीहा पर्यंत प्राय 16 जन पिला एथिरे माने लोक ताकू एक्सप्लोर करिया को एडवांस सीन पाई जाती एबे ताकू गवर्नमेंट ब्लॉक कर देछि। ये जो दुष्ट मांकड़े आम पानी बोतल नहीं जाइतला नहीं तो आसला कि आम से कैमेरा स्टिक कुटे तार आड़ को एमती एमती कले जे पड़े कि चुपचाप बुटी हाँ आम जो कथा कहूला बर्तमान से कथा कहवा एटा होची रिसेंटली हाँ यहाँ हूँ से डेविल्स किचन एवं यहाँ हूँ ये कोडाई कैनाल गोटे एक्सीलेंट जिनस हूँ जे तलू मेघ आसुच ऊपर ये सब जो देखा मेघ पवन देले गुड़ा आसी मनीष देहरे बाड़े जाए। रुको 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 ये माइनक्राफ्ट जैसा क्यों दिख रहा है? ये माइनक्राफ्ट दिख रहा है जाओ जंप मार लो कभी कभी दिखाई दे रहा है कभी कभी हो रहा है। एवं एबे रिसेंट घटना रानीपेट डिस्ट्रिक्ट 4 जन पिला एठिक जाइथिले रेस्ट्रिक्टेड एरिया पार कर जाइथिला तेणु तांको पुलिस अरेस्ट करी नहीं जाइछि। 2006 मसीह एटा ग्रुप ऑफ फ्रेंड मंजुमेल कोची केरला रो आसीथिले हाँ कोची माने केरला रो कोचिन हाँ कोची में सेठी आसीथिले गोटे मालायालम मूवी मंजुमेल बॉयज बोली हेछि जो तार सब सांग माने जो किसी सांग माने आसीथिले बुलिबा को से सांग मान भीतर सुभाष बोली गोटे सांग थिला जी
এই ଖାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ନା ନା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଗଲେନି ରିକଭର୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ କି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସିଜୁ ଡେଭିଡ୍ ବୋଲି। ସେ ସିଜୁ ଡେଭିଡ୍ ଏବଂ ସେ ପୋଲିସ ଅଥରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ସେଠି କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ର ଖପୁରି ପଡ଼ିଥିଲା ଇଏ କରିଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ମାନେ ହାଡ଼ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହଁ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ରିକଭର୍ କରିକି ଆଣିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପିଲା ରିକଭର୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଫିଲ୍ମର ଏବଂ କମଲା ହାସନଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାମିଲର ଗୋଟେ ମୁଭି ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଲାନି। ରିସେଣ୍ଟଲି 2024 ମସିହାରେ ମଞ୍ଜୁମେଲ ବଏସ୍ ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ଗୁନା କେବ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ୱାର୍ଲଡର ଗୋଟେ ଟପ୍ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଏ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ BS ୱାର୍ଡ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ପୂର୍ବରୁ 1821 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଏଟା ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି 5ଟା କି 6ଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଆଉ ସେଠିକି ପବ୍ଲିକକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ୟାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟେଲର ଦେଖିବେ ଏଇ ଗାତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ରିଅଲ୍ ମୁଭି ଏବଂ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ହେଇଛି। ଏଇସବୁ ଜାଗା ଆମେ ସବୁ ବୁଲିଲୁ କେତେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆଟା ଶୋଇଥିଲା ତାପରେ ଉଠିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମମି ପାପା ଆଉ ଏସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି ପାଇନ୍ ଟ୍ରି। ତାପରେ ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଫେରିଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପାଲାନି ହିଲ୍ସ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଆମେ 3000 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟେ ସିଭିଲାଇଜେଡ଼ ଗାଁକୁ ଯିବା। 3000 ବର୍ଷ ତଳର ସେଠି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅଛି। 3000 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଏବେ ଆମେ ଗୁନା କେବ୍ ବୁଲି ସାରିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁନା କେବ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇ ଗଲାବେଳେ ବାଟରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଜଗିଛି ସେ କିଛି କରିବନି। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଙ୍କଡ଼। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇକି ଏସବୁ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରାୟ 17 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିଲା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଭେରି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଏରିଆ। ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଗେମ୍ର ଏଇ ଆମ ପାପା ମାମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଗେମ୍ର ନାଁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାରେ ମାନେ କେଭ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ ପିଇଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନୁହେଁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସୋଡ଼ା ପିଅନ୍ତି। ଆମ ଲୋକାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେ ପ୍ରମୋଟ୍ ଦେୟାର ଲୋକାଲ୍ କମ୍ପାନୀ। ଆମ ଆଡ଼େ ହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କୋକା କୋଲା ପେପ୍ସି ଥଣ୍ଡା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପିଉ କି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ କରନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇଜେସନ୍ ଭଲ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ MNC ବ୍ରାଣ୍ଡ ପେପ୍ସି କୋକା କୋଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଅନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ଜିନିଷ ଲୋକାଲ୍ ବିଜନେସ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଖା ହେଇଛି ପୁରା ମାନେ ଏୟାରରୁ ସେ ମାନେ ଓପନଲି ରଖା ହେଇଛି। नो फ्रिज ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି। ଅଙ୍କଲ ଦେଖ ଚଷମାଟାକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଣ୍ଟି ପୁରା ଅଜୟ ଦେବଗନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧେ ତମେ ଏକଲା ମାନେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାନି ତେଣୁ ଆମକୁ ପାୱାର ଚଷମା ଦିଆହେଇଛି। चलो गोटे गाना ही जाऊ चलो 1 3 2 1 चिपी चिपी चपा चपा रूबी रूबी राबा राबा मैजिक नी रूबी रूबी बू बू तमिल गीत गोटे तमिल गीत गाइदेल मजा आछनी पैसा पैसा मासना सोलंगा मीन सब एमती पचारे सोलंगा मान हूँ कहतु कहतु कौन है मैं जिनस दुकान आनिले खाइले खाई सारा पर एबल कोड़ुगे मैंने आपड़ केते देवी है ये सब गाड़ी आम पार्किंग है आ गोटे थी पाइन फरेस्ट एपटे जावाई आम एत बुलाबुली कलुनी आगू को जबार अच्छी तेणु आ मन है जस्ट एंजॉय मो पापा को देखो तो स्टाइल मारचंती पापा सब स्टाइल मारे ना पापा आ समाने तुम मैंने कहीं लाइक शेयर कमेंट करूना ये पिलाटा बांती आसला हाँ लुचि काश हो
ଆଉ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇଦେଲ ନିଅ ହଁ এইটা হচ্ছে সে গুনা ক্যাব আরে আমি এই অক্ষর উল্টি গলা কেমতি উল্টেকি লেখিদেল ভিডিও রেকর্ডিং করছো মানে সরি 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 ଆହୁରି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଗୁନା କ୍ୟାବ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ସବୁ କହିଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ 100 ତ ତେଣୁ ଆସିଲେ କୋଡ଼ାଇକାନାଲ ଆସିଲେ ଗୁନା କ୍ୟାବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲିବେ ଆରେ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବଲ୍ କରିଛ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କାହିଁକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ନାହିଁ 2024 ମାଲାୟାଲମ ଯେଉଁ ମୁଭି ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଜଣେଇଲି କଲୁ ଏବେ ଆମର ସରିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଗୁନା କ୍ୟାବ୍ ଆସିବା ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ କିଛି ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆୱାର ଜର୍ନି please ଟୁ like share ଅଦର and ପ୍ଲେସ୍ subscribe and comment do everything wishing all the best whenever you are coming ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ଆସିବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ ତାପରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ହଁ ହଁ not Home and country free blog. not Thank country you. straight